अंशुमान ट्रस्ट जहाँ ना जे कि अंशुमान जे डेट हो जाए तार मो अति निकट थी तार मोर भल फ्रेंडशिप थिला भगवान ताकू रखिलानी मत रखिला मत बंचे नेला सी आम पाखु सी बहुत दूर चलीगला जे कि आम हाथ गोड़ पाऊनी मुझे मन रखी एते मु करेक्टली जानी जिनसटा लोक उड़ाणिया कथा एक ढाबारे कौन झगड़ा होता है या खाली मन को मर्डर होइतला मो झगड़ा होता आ कौन सठिकटा कन्फर्म ना कहीं आप मिछ हिमांशु साहू सी मो सांगर भाई मो अंशुमान ट्रस्ट के कार्यरत अच्छी तो अंशुमान ट्रस्ट रो हिमांशु साहू किसी साहाय्य करूना गिनीज बुक रे आपन रेकॉर्ड हो सी तो मो सांगर भाई मो ब्लड डोनेट करछि आपण मो चाहि मो अपेक्षा भाई के हिमांशु को पचारले से भी मो कथा कहि पारि बेसी चेष्टा करले बोध कोटे रेकॉर्ड हे परंता इंडिया बुक रेकॉर्ड होता वर्ल्ड रेकॉर्ड भी हे परंता हाँ निश्चित आपन कथार म एकमत मु आपन कथा को टाळू नै बा काटी दउ नै से मते भलसे जानचंती मु अंशुमान ट्रस्ट पिला बोली मु अंशुमान ट्रस्ट रे ब्लड दे आ जो दिन ब्लड देथिली मु हिमांशु शेखर साहू बा अंशुमान जे कि वर्तमान स्टैंडिंग विधायक अछंती धर्मशालार एक लोकप्रिय विधायक से कहते जे कि ब्लड दे सारा मो भाई की नहीं जा घर छाड़ी देगी आस भी पचारि बुझीपारि आउ गोटे कथा कहूँ जे कि अंशुमान ट्रस्ट जहाँ ना जे कि अंशुमान जे डेट हो जाए तार मो अति निकट थी तार मोर भल फ्रेंडशिप थिला भगवान ताकू रखिलानी मत रखिला मत बंचे नेला सी आम पाखु सी बहुत दूर चलीगला जे कि आम हाथ गोड़ पाऊनी मुझे मन रखी एते मु करेक्टली जानी जिनसटा किंतु डेट हो जाए ता ना सी विधायक सान भाई थी जे कि अंशुमान ट्रस्ट आ बहुत सुंदर पिला थिला गोरा पिला थिला गुलगुलिया देखा आउ बापा ना बापा कथा कहबी जे कि स्वर्गत रमेश कुमार साहू एक लोकप्रिय डॉक्टर एक सुंदर डॉक्टर मुझे जाए मो सांगर बापा सी माँ को चिन्ह माँ को प्रणाम करे सी यूनियन हिल्स अच्छे अनेक संगठन रे अनेक लोक से डोनेट भी करती मुझे घरे सब जाए कुकुर जो रखी छोट बेले मुझे जाए घर जो कुकुर को सब देखे घर को एवं भी सदा बेले सहित मोर सुसंपर्क अच्छे अंशुमान केमती पिला हिमांशु शेखर केमती पिला अंशुमान तो ना से मनोबोधर स्पंदन छाड़ी जाइए से मोपाई अनेक किसी कथा जे कि टी शर्ट यूज करे जे कि अंशुमान ट्रस्ट टी शर्ट मु यूज करे आटा को हिमांशु पाखु बा सांगर भाई जे सम्मान्य विधायक एवं अच्छा धर्मशालार पाखु मुझे टी शर्ट आनी आ से टी शर्ट यूज करी परफेक्ट मनुष्य चिन्हवा लोक मत बहुत भल पाए से आ मिर्जापुर एक हेल्थ कैम्प अंशुमान ट्रस्ट करा आउ भाई घंटे खंडे रही जा टी कमटा सरी जाऊ ये ट्रस्ट प्रबल लोक होते से आ देवदास मिश्र से जे कि से अंशुमान ट्रस्ट लोक सी मोर बड़ भाई हे घरे बेसी कहा कथा चले माँ को कथा मौसी माँ तो ममता मई माँ पर किए हम माँ तो प्रथम गुरु मौसी को कथा चले मौसी को फोटो मु आम घर रखी मौसी जीवित अच्छा रमेश सर नहांती मौसा बोली डाके अति सुंदर व्यक्तित्व अति सुंदर फैमिली गुड फैमिली घर हेड हिसाब रे मौसी जहाँ कहती से कथा रहे गार्डियन को मानिबा बाध्य नले गार्डियन तो मेन घर ना ना सेटा हबनी मु जेतु ताको सांगर भाई मिछ कहि परिबिनी आपन आगरे सब से माँ को मानती समस्ते मानती आ धर्मशाला रे परिचित फैमिली आम फैमिली आमर से फैमिली सहित टाइप अच्छु मुझे घर को सबुदिन जाए एबी भी सब देखा ट्राफिक कला बेले हिमांशु जो भुवनेश्वर आसे मुझे चंडीगढ़ ट्राफिक करते जारकार जो फ्लाइओवर ब्रिज जो मतलब हाईवे उल्टी बीएसएन ऑफिस जगन्नाथ क्लस्टर से जो थी ट्राफिक करी कम करी आसला नमस्कार है नमस्कार कही जाती मुंड टुंगारी ना गुड टॉकिंग
ମତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମତେ ଭଲ କଥା କହେ। କେବେ ବୁଢିଆ କେବେ ସେମିତି କହିନା? ନା ମତେ ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମାଜସେବୀ ଅଛି, ନିଶା ଉପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଆଉ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅତି ନିକଟତର ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଅଛି। ତଥାପି ତ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପଥର ମଣିଷ, ପଥର ବିକି ଦଉଛି, ଇଏ ଖଣି ଖାଇ ଦଉଛି। ରାଜନୀତି ଏକ ଯିଏକି ସମାଲୋଚନାକୁ ନ ଆସିଲେ ସେ ଆଗେନି। ସମାଲୋଚନାକୁ ସବୁ ଆସିବା ଦରକାର, ବା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ସମାଲୋଚନାରେ ଆସିନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିଛି ବା ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ ହବ। ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଲୋକ, କେତେ କୋଉଟା ସଠିକ୍ କୋଉଟା ଇଏ ସେଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏତିକି କହିବି ଯେ କି ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ରୋଗ ହେଇଥିଲା ନା କଣ କେମିତି? ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ 9ଟା 8ଟା 9ଟା ଭିତରେ ପଳାଏ ଘରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରହେ, ଆଉ ସଠିକଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ସେମିତି ଯେ ଲୋକ ଉଡ଼ାଣିଆ କଥା, ଏକ ଢାବାରେ କ'ଣ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏଇଆ ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲି। ମାନେ କ'ଣ ମର୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା? ମୁଁ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ସଠିକଟା କନଫର୍ମ ନାହିଁ। କାହିଁ ଆପଣ ମିଛ କହିବେ? ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅଂଶୁମାନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ରହିଥିବ। ଆଉ ଅଂଶୁମାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଗକୁ ଏହା ହିଁ ଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମିରାକିଲ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଜିତିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଥରକ ମହୋତ୍ସବ କଲେ, ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ସେ ସେମିତି ଅନେକ କିଛି କରେଇ ଦେଇଗଲେ। ଯେତିକି ବିଜେପି କରୁନି ତାଠୁ ଅଧିକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ଆଶା କରେ ନହେଲେ ବି ଯିଏ ଭଲ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଏ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯେ କି ଧର୍ମଶାଳା ମହୋତ୍ସବ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆସୁଛି। କଳା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଏ ମହୋତ୍ସବ, କଳା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଯାଜପୁର, କଳା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଧର୍ମଶାଳା, ଯେଉଁଠିକି ଇରା ଯାଏ, ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଯାଆନ୍ତି, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଏମିତି ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଭରି ଅଛି, ଯେ କି ଇତିହାସ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛି ଧର୍ମଶାଳା। କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ କେହି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଦେଇକି କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇନାହାନ୍ତି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ତ ଆଉ କିଏ ହେଲେ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ମାନୀୟ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ। ଏବେ ସେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି। ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗୋଟେ ସରକାର ଏତେ ବର୍ଷର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଶା ତ କରିଲେ, ଆଶା ତ ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଆଶା ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି ହେବି, ବହୁତ ଖୁସି ହେବି।